आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान में मनाए गए यौम सिहा और रहीम यार खां में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर भारत समेत पूरी आलमी बिरादरी में गम और गुस्से के असरात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के यौम आजादी से पहले अपना यौम आजादी मनाता रहा बलूचिस्तान। भारत समेत आलमी दबाव में गणेश मंदिर दोबारा खोलने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। और अपोजिशन पार्टी का इल्जाम, माफियाओं के सरपरस्त बने पीएम इमरान खान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर मनाए गए यौम सियाह की। यूं तो पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को चारों सूबों की महकूम कौमें ही यौम सियाह के तौर पर मनाती हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम तो 11 अगस्त को हर साल अपना यौम आज़ादी मनाते हैं और पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को यौम सियाह मनाते हैं। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान बनने से कबल अंग्रेजों ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत का दर्जा दे दिया था, लेकिन आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी फौज 1948 से जबरन कब्जा जमाए बैठी है।
14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर हस्बे दस्तूर परचम कुशाई की रस्म अदा की, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के चारों महकूम सूबों खुसूसन बलूचिस्तान में 14 अगस्त यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, क्योंकि अपनी वक़ा, तहजीब सकाफत और लोक रिवायात पर मरने मिटने वाली आजाद ख्याल बलोच कौम को शुरू से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें की गईं। कभी मंगोल, कभी पुर्तगाली और कभी अंग्रेज बलोचों की खुद मुख्तारी और आजादी सलब करने के लिए घिनौनी साजिशें और तानाशाही हरबे इख्तियार करते रहे, लेकिन दिलेर बलोचों ने सबको शिकस्त दी। यही वजह रही कि दौरे ब्रिटिश हुकूमत और 1947 में तकसीम हिंदुस्तान से पहले बलूचिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत रहा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के तमाम शहरों के किराएदारी के मुआहदे खत्म करके उसे मुकम्मल तौर पर आजाद रियासत का दर्जा तक दे दिया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने फौजी संगीनों के बलबूते पर आजाद बलूचिस्तान रियासत पर 1948 में धोखे से जबरन कब्जा जमा लिया। ये जो जिना, जो मैं कहता हूं कि 10 साल या 11 साल बलूचिस्तान के तनख्वाह पे या नमक खा रहा था और बलूचिस्तान का केस अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था कि ये बलूचिस्तान जुदागाना एक उनका हैसियत है, तारीख है, हिंदुस्तान से एक नहीं है, एक और मुल्क है और नेबरिंग कंट्री है। ये केस जिना ने बलूचिस्तान का लड़ा अंग्रेजों के साथ। फिर वो या बोले कि आस्तीन का सांप था या नमक हराम था, तो उसने वक्त आने पे अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुस्तान को भी थोड़ा और बलूचिस्तान पे भी कब्जा किया। यही वजह है कि बलोच कौम पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को यौम सियाह और 11 अगस्त को बलूचिस्तान का यौम आज़ादी मनाती है। हालांकि इस बार आलमी वबा कोविड-19 की वजह से बलूचिस्तान और बैरूनी मुल्कों में गुज़िश्ता बरसों की तरह खुसूसी जलसे जुलूस और सेमिनार तो मुनक्किद नहीं हो सके। ताहम 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल रखकर यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और बैरूनी मुल्कों में रिहाइश पजीर जिला वतन बलोच लीडरान ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए बेगुनाह बलोचों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम की सख्त मजम्मत की। को सिविलाइज्ड वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के दबाव से अभी किसी को स्विट्जरलैंड नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को बात करने नहीं छोड़ रहे हैं। मैं हर दफा एयरपोर्ट पे आता हूँ तो 2-2 घंटे पूछते हैं कहाँ गए, क्या किया आपने, और वो आर्टिकल क्या 7 के अंडर, सेक्शन 7 के अंडर पूछा जाता है कमरे में, फिर डिटेल क्या किससे मिले। ये तो हम पे सब पे ये गुजर रहा है, लेकिन ये तो हमें कमजोर नहीं करेगा, तो हमारे दिल को और भी मजबूत करेगा। हमें पता चल रहा है कि दुश्मन कमजोर हो रहा है, सब पे प्रेशर डाल रहा है, अंग्रेजों पे प्रेशर डाल रहा है, स्विस पे प्रेशर डाल रहा है, यूरोप पे प्रेशर डाल रहा है, और चाइनीज का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से सिर्फ बेगुनाह बलोच ही नहीं बल्कि खुद मुख्तारी और आज़ादी की मांग करने वाली हर महकूम कौम की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी लीडरान बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान और चीन के बढ़ते जुल्म सितम पर संगीन नोटिस लेते हुए उसे रोकने की गुहार लगा रहे हैं। हमें यूनाइट होना है। जो कौमियत या कौम नुकसान, इससे नुकसान उनको हो रहा है, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी, अब जो हम ईस्टर्न हिंदुस्तान के जो मुसलमान पाकिस्तान में आए हैं
وہ ہو جو مہاجر اپنے کو کہلاتے ہیں، تو سب ہمیں ملنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور قومی ملکوں کو بھی بولنا ہے. صرف یہ بلوچوں کے لیے نقصان نہیں ہے، امریکہ کو بھی نقصان ہے، یہ عرب ملک کو بھی نقصان ہوگا. اس سے سارے ریجن میں ڈسٹیبلٹی آئے گی. جب چائنا یہ حرکتیں کرے گا، یا ابھی جیونی میں، سومیانی میں، یا اپنے پورٹس بنا رہے ہیں جو، بلکہ یہ سمرین انڈر واٹر اپنے پورٹس بنا رہے ہیں جو ایک چائنا میں ہے اور باقی یا باہر ملک یا بلوچستان میں بنا رہے ہیں. یہ تو لانگ ٹرم ان کا ایک پلاننگ ہے کہ ٹوٹل علاقے کو اپنے کنٹرول میں لائے، گرفت میں لائے. شدید معاشی بحران سے دوچار پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت بیرونی ملکوں سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے انہیں جغرافیائی و جنگی اعتبار سے اہم ترین بلوچستان کی زمینیں فروخت کرا رہی ہیں. بلوچستان میں سی پیک اور کوادر پورٹ جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے نام پر چین، سعودی عرب اور UAE سمیت دیگر بیرونی ملکوں کو اپنے فریبی جال میں پھنسا رہی ہے. لیکن بلوچستان کے باشعور باشندے اور سیاسی رہنما اپنے مادر وطن کی سرزمین پر بیرونی ملکوں کے جبرن قبضے کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی بدنام جہاں خفیہ ایجنسی ISI نے اب بلوچستان کی آزادی کے لیے UAE سمیت دیگر ملکوں میں آواز اٹھانے والے جلا وطن سیاسی لیڈران اور انسانی حقوق اہلکاروں کو جبرن اغوا کر کے ماں برائے عدالت قتل کرنے کا بربر سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے رحیم یار خان ضلع کا اور جائزہ لیتے ہیں اقلیتی ہندوؤں کے اس گنیش مندر کا جسے فرقوارانہ منافرت کے جنون میں شدت پسندوں کے ہجوم نے تباہ و برباد کر دیا تھا. لیکن بھارت سمیت دیگر مہذب ممالک کے سخت رد عمل نے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ سچائی پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں کے لیے گنیش مندر کو دوبارہ بڑے احترام کے ساتھ کھولے جانے کے دکھاوے سے سامنے آئی. پاکستان کا آئین جو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے اور وہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے. کلپریٹس کو 780A کی ابھی پہلے جو FIR کٹی ہے اس میں بلیسفیمی 295 ضرور تھا، مگر وہ بھی 295C نہیں تھا. وہ کہتے ہیں 295C جو ہے وہ ادر ریلیجن کے لیے نہیں آتا ہے. بھائی آپ 780A لگائیں جب تک وہ امینڈمنٹ ہو. اب 780A لگانے کے بعد وہ باہر کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو KPK کی طرح جو ہے وہ دوبارہ وتھڈرا بھی نہیں کرے. لیٹ سی. امید کرتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب، چیف سیکریٹری IG اور اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کلیئر ہے. میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب خود اس کو فالو کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اب کم سے کم اینڈ ہونا چاہیے. اگر دوبارہ ان چیزوں کو، ان کلپریٹس کو پکڑ کے چھوڑ دیا گیا، کمپرومائز کیا گیا، ان سے پیسے نہیں بھرائے گئے، تو ماضی کی طرح ایسے واقعات ہوتے جائیں گے. ہمارے دل آزاری بھی ہوتی جائے گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی پاکستان کا امیج خراب ہوتا جائے گا. پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی کی گہار اور رحیم یار خان میں اقلیتی ہندوؤں کے گنیش مندر پر شدت پسندوں کے حملے کو لے کر بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت ہوئی. لہذا پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے میں ازد خود نوٹس لیا اور پنجاب پولیس کے IG اور چیف سیکریٹری کو عدالت عظمیٰ میں بلا کر ہندو مندر کو شدت پسندوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے احکامات دیے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکمران جماعت PTI کے پارلیمانی رکن اور ہندو رہنما ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی کے ہی ہاتھوں رحیم یار خان میں گنیش مندر کو دوبارہ کھولنے کا دکھاوا کیا گیا اور اس موقع پر مندر میں پوجا پاٹ کروا کر پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں کو مذہبی آزادی حاصل ہونے کا ڈھونگ کیا گیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ بھارت کے وزارت خارجہ نے پاکستان میں ہندو مندر، خاص کر اقلیتی فرقوں پر بڑھتے مظالم کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھایا تھا. And a firm protest was lodged
expressing our grave concerns at this reprehensible incident and the continued attacks on the freedom of religion of the minority community and their places of religious worship, and calling upon Pakistan to ensure the safety, security and well-being of its minority community. ये मनाजिर हैं खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना बताने वाले पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहमियार खान जिले में मुकीम अक़लियती हिंदुओं के उस गणेश मंदिर के। ये जिंदा वो जावेद तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि शिद्दत पसंदों ने किस तरह पूरी मंसूबाबंदी के साथ अक़लियती हिंदुओं के मंदिर पर धावा बोला और बगैर किसी खौफ के सिर्फ मंदिर को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि मंदिर के आसपास रहने वाले हिंदू खानदानों के घरों तक में लूटपाट करके उन्हें नजरे आतिश कर दिया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में हिंदू लीडर डॉक्टर रमेश कुमार वंगवानी ने पार्लियामेंट में ये मसला उठाया। 8 साल 2 महीने का बच्चा था जो 21 जुलाई को दरगाह के अंदर, मदरसे के अंदर वो चला गया है और उसको उसने बंदे ने, जो वहां का खुदीब था, उसने पकड़ा है कि आप हिंदू हो, यहां पे क्यों आए हो। उसको जब मारा है तो उसका पेशाब निकल आया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। उसके दूसरे दिन उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई, वो भी 295A में। 2 दिन वो 8 साल का बच्चा जेल में रहा। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहमियार खान जिले में दरगाह में जाने वाले 8 साल के हिंदू बच्चे पर ब्लास्फेमी का झूठा इल्जाम लगाकर गणेश मंदिर को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं के साथ इस तरह के वाक़यात रोज का मामूल बन चुके हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले सिंध सूबे तक में हिंदुओं को चुन चुन कर जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मनफी प्रोपेगेंडा को इसकी असल वजह बताया डॉक्टर रमेश कुमार वंगवानी ने। 3 तारीख रात को दोबारा इसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है। एक बंदा रिजवान सुमरो नाम का, जो आपस में उनकी चपकलिश किसी हरिजन बंदे के साथ होती है, वो उस चपकलिश के बहाने सोशल मीडिया के ऊपर चीज आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया का फौरन कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल हमारा इस वजह से नहीं हो रहा है अभी तक क्योंकि सोशल मीडिया की ऑफिसेज यहां पे नहीं है। सुबह जब 11 बजे उसको कंट्रोल करने की गिरफ्तार करते हैं, फिर दोबारा एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है और ये वाकया हो जाता है। मैं समझता हूं ऐवान यूनानी मसली अगर इसकी करारदाद देता है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक एक पार्लियामेंट है वो इस हमले की मजम्मत करती है, ये एक इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं और महफूज रहेंगी। कुछ एलिमेंट्स जिसकी सोचें गलत है उनको कभी भी हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये क्लियर कट मैसेज होगा। हालांकि पाकिस्तान में पुलिस की जानिब से कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दिखावा तो किया गया, लेकिन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार वंगवानी ने इससे पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे के करक जिले में हिंदुओं के परमहंस मंदिर पर किए गए हमले का हवाला दिया, क्योंकि पिछले बरस दिसंबर 2020 में किए गए इस हिंदू मंदिर पर शिद्दत पसंदों के खौफनाक हमले को लेकर काफी हंगामा मचा था और उस वक्त भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों को इबरतनाक सजा देने का हुक्म दिया था और हमलावरों से रकम वसूल करके मंदिर को दोबारा तामीर कराने के सख्त अहकामात दिए थे। लेकिन मामला रफा दफा होने पर तमाम मुल्जिमान को यूं ही छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी हुक्मरानों का यही दोहरा रवैया फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहा है और वो अक़लियती फिरकों को बेखौफ होकर जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। अपोजिशन पार्टी नून लीग का इल्जाम, माफियाओं की सरपरस्ती कर रहे हैं इमरान खान।
لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں ایک بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اپنی بہن کی آنر کلنگ کے بعد اس کا بھائی فقیر حسین فرار ہو گیا۔ موقع واردات پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ مقتولہ 27 سال کی روزیہ 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن شادی کے 11 سال بعد وہ 2 مہینے پہلے اپنے شوہر سے کھلا لے کر ماں باپ کے پاس رہ رہی تھی۔ اسی دوران مقتولہ روزیہ پڑوس میں رہنے والے شازب نامی شخص سے محبت کرنے لگی۔ اسی بات کی بھنک لگنے پر اس کے بھائی نے غصے میں اپنی بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کی بوکھلاہٹ میں کہا کہ امریکہ اب بھارت کو ہی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر مانتا ہے، اس لیے پاکستان سے امریکہ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں امریکہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ افغانستان میں چھوڑا گیا 20 سال کا اپنا گند پاکستان سے صاف کروانا چاہتا ہے، لیکن افغانستان میں صدر اشرف غنی کی حکومت سے طالبان کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے افغانستان میں جب تک صدر اشرف غنی کی حکومت رہے گی افغان مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔ پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول بلوچستان کے مکران اور پسنی شہروں میں بجلی کی شدید قلت کو لے کر مقامی باشندوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات پورا کرانے کے لیے پسنی ہائی وے کو جام کر دیا۔ نتیجتاً پسنی ہائی وے پر کراچی سے بلوچستان آنے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ قابل غور ہے کہ ایران کی جانب سے بلوچستان کے سرحدی ضلع مکران کے باشندوں کو روزانہ 2 گھنٹے بجلی مہیا کروائی جا رہی ہے، لیکن شدید گرمی میں پسنی کے لوگوں کو پاکستان اور بلوچستان کی حکومتیں 2 گھنٹے بھی بجلی نہیں دے رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کو جاری پشت پناہی کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ سچائی افغانی نجات شہریوں اور انسانی کارکنوں کی جانب سے کیلیفورنیا سمیت مختلف ملکوں میں کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ خاص بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں سراپا احتجاج افغانی نجات شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت افغانستان میں پراکسی وار کرتی آئی ہے اور اب بھی طالبان دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے۔ عالمی برادری کو اسے روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے ڈرائیور کی جانب سے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے کی خبر سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے سیکیورٹی کمپنی کے حوالے سے بتایا کہ ملزم ڈرائیور اتنی بڑی رقم ہی نہیں بلکہ گاڑی میں لگا CCTV کیمرہ اور 2 پستولیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ متاثرہ سیکیورٹی کمپنی گاڑی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی برانچز کو رقم ڈیلیور کر رہی تھی، لہٰذا سیکیورٹی گارڈ بینک سے رسید حاصل کرنے گیا تو اسی درمیان ڈرائیور گاڑی میں موجود بقایا رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بعد میں پولیس کو گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی مل گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے تاناشاہی رویے کو لے کر ان کے بے حد قریبی دوست رہے آن چودھری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ آن چودھری کو خود وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیاسی صلاحکار بنایا تھا، کیونکہ آن چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ تیسری اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ آن چودھری کے مطابق ان پر جہانگیر ترین گروپ کے لیے لابنگ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اور جہانگیر ترین سے الگ ہونے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، لیکن انہوں نے جہانگیر ترین کو چھوڑنے کی بجائے اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مسلسل بڑھتے سیاسی عدم استحکام کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا بڑھتا تاناشاہی رویہ مانا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ عمران خان کی نااہل حکومت 3 سال میں پاکستانی عوام کو کوئی راحت نہیں دے سکی، تاہم پاکستانی فوج ووٹ چوری اور عمران خان حکومت کی پشت پناہی سے توبہ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں 25 جولائی 2021 کو عام انتخابات اور پنجاب صوبائی اسمبلی کے سیال کوٹ میں حلقہ نمبر PA 38 میں ضمنی انتخابات کرانے کا دکھاوا کیا اور اس دوران اپوزیشن پارٹی PMLN کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف کی چناوی ریلیوں میں تاریخی عوامی سیلاب امڑتا رہا، تاہم
पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों के रियासती दस्तूर के चलते इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई को कामयाबी दिलाई गई, लेकिन पाकिस्तान में साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ऑपोजिशन पार्टी पीएमएल-एन की पार्लिमानी लीडर मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में हंगामी मीडिया ब्रीफिंग की और नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों के साथ बातचीत में इमरान खान हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। 25 जुलाई के बाद एक राग अलापा जा रहा है और एक शोर और एक तमाशा बरपा है और बार बार उन आइन शिकनों जो हर रोज इलेक्शन चोरी करते हैं, हर रोज इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट नहीं करना बल्कि वो इलेक्शन बेचना के ऊपर ज्यादा एतमाद रखते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है। ना शहबाज शरीफ का कोई नवाज शरीफ से इख्तलाफ है, और क्यों इख्तलाफ हो, उसकी वजह इख्तलाफ की क्या है। मैंने जैसे पहले इसकी बात कही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वो बयानिया है जो वोट, आइन, कानून की इज्जत का बयानिया है, बालादस्ती का बयानिया है, और ये एक ही बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। और ये शोर सिर्फ तब वो लोग करते हैं जो आइन शिकन हैं, जो हर रोज इजहार राय के ऊपर का गला घोंटते हैं, जो हर रोज आइन शिकनी करते हैं, जो हर रोज इलेक्शन चोरी का प्लान करते हैं। ये तब वो लोग शोर मचाते हैं। ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है, जैसे आपने खुद कहा, ना कोई अभाम है। ये हैं वो तमाम अर्बन और रूरल 51 कीमतें जो बढ़ाई गई हैं बुनियादी जरूरियात की, और वजारत खजाना कहती है कोई महंगाई नहीं हुई। इजलास तलब हुआ, उसकी प्रेस रिलीज आई, सब चीजें सस्ती हो गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट देता है वो खाली जुलाई की, और आज रिपोर्ट आई है एक हफ्ता जो 29 जुलाई वाला है, उसमें जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगी हुई है, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से जिसके पैसे दे रही है, और तुम्हारे एटीएम भरे जा रहे हैं उनकी जेबें। ये हैं वो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी जरा करीब से दिखाएं, ये हैं वो 51 प्राइसेस जो सिर्फ जुलाई के महीने में महंगी हुई हैं। आईएमएफ के साथ बजट के बाद कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ, और मैं वार्न करना चाहती हूं, अगर क्योंकि आईएमएफ को भी पता चल गया होगा, झूठ का तसलसल पता चल गया होगा, बहरूपियों का पता चल गया होगा, धोखेबाजों का पता आईएमएफ को चल गया होगा, वो इनकी बात पर यकीन करेंगे। उन्होंने बात पर यकीन किया था 2015 की, जब आईएमएफ का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने रोल बैक किया था, खत्म किया था, वो इनके ऊपर भरोसा करेंगे। खत्म हो चुका है प्रोग्राम, अग्रीमेंट फेल हो चुका है, और अगर अभी दोबारा अग्रीमेंट और इन्होंने उनकी शराइत ना मानी तो इसके जो नतायज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होंगे। ट्वीटें करके मईशत ठीक नहीं होती, आवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करके मईशत ठीक होती है। आवाम के पास रोजगार हो तब मईशत ठीक होती है। मैंने वाज़िया तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज्जत दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला महंगी तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी माशी तबाही, तारीखी कर्जा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है, और मैंने ये बात वाज़िया तौर पर आपको भी कही है। और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक एटीएम को वहां मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहां सब बोलेंगे, जिनके पैसे एटीएम से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। कोई तब्दीली बयानिए में नहीं आई जो किसी भी अदारे से जिसका ताल्लुक होगा, चाहे सियासत से हो, चाहे किसी भी अदारे से हो, पार्लियामान से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, जो शख्स और जो फर्द इस तरह आइन शिकनी और इलेक्शन
को चोरी करने की बात करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस शख्स को और उस फर्द को जो अदारे की साख को भी नुकसान पहुंचाता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं भी हो, किसी जमात में हो, किसी अदारे में हो, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अपना आईनी फरीजा समझकर उसको एक्सपोज किया और इसी तरह करते रहेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। ए पहाड़ किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा